The Legend of Reok Ponorogo. Legenda Reok Ponorogo. Long time ago, there was a very beautiful princess named Dewi Songgolangit. Pada zaman dahulu kala, ada seorang putri yang sangat cantik, namanya Dewi Songgolangit. She was a daughter of a famous king of Kediri Kingdom. Dia adalah seorang putri dari seorang raja terkenal dari kerajaan Kediri. In spite of her beauty and elegance that had made her win the heart of many princes and kings. Terlepas dari kecantikan dan keanggunannya yang telah membuatnya memenangkan hati banyak pangeran dan para raja. Dewi Songgolangit has polite attitude and wise. Her parents love her so much. Dewi Songgolangit memiliki sikap sopan dan bijaksana. Orang tuanya sangat menyayanginya. She was single. It made her parents to be worried. They had said to her to get married soon, but she denied because she had not wanted to get married at all. Dia lajang. Ini membuat orang tuanya khawatir. Mereka meminta putrinya untuk segera menikah. Tetapi sang putri menyangkal sebab sang putri tidak ingin menikah. Day by day, her parents used to ask with the same question, "When will you get married?" Hari berganti hari, orang tuanya menggunakan pertanyaan yang sama. Kapan kamu akan menikah? Due to her parents ask her every day, she thought that she would meditate for 3 days to get the God's hint. Karena orang tuanya bertanya setiap hari, putri memberitahu bahwa dia akan bersemedi selama 3 hari untuk meminta petunjuk Tuhan. King and Queen told the people in the palace to prepare a place or not disturb her for 3 days. Raja dan ratu menyuruh orang-orang di istana untuk menyiapkan tempat dan tidak mengganggunya selama 3 hari. She meditated without eating, drinking, or sleeping in dark room. The people saved her meditation. Putri bersemedi tanpa makan, minum, atau tidur di tempat yang gelap. Orang-orang menjaga semedinya. After 3 days, she got out from the room with pale face and weak body. The servant brought her to her bedroom. King and Queen asked her again about the God hint to her. Setelah 3 hari, putri keluar dari ruangan dengan wajah pucat dan tubuh yang lemah. Pelayan membawanya ke kamarnya. Raja dan ratu bertanya tentang petunjuk Tuhan kepadanya. She thought that she would get married with some requirement to candidate of husband, such as presenting a perfume which was never before with a line of twin horses, bride and bridegroom procession, and presenting a 2-headed animal. King and Queen were confused, but they continued to announce all places.
Putri menceritakan bahwa ia akan menikah dengan beberapa persyaratan calon suami, seperti mempersembahkan pertunjukan yang belum pernah ada sebelumnya dengan barisan kuda kembar, arak-arakan pengantin, dan mempersembahkan hewan berkepala dua. Raja dan ratu bingung, tetapi mereka terus mengumumkan ke semua tempat. Many king registered, but the last requirement was a difficult one. So there were two candidates. Banyak raja mendaftar, tetapi persyaratan terakhir sulit. Jadi ada dua calon yang ada. There were King Singabarong from Lodaya Empire. Ada Raja Singabarong dari kerajaan Lodaya. King Singabarong. And King Kelana Sewanda from Bandarangin Empire. Dan Raja Kelana Sewanda dari kerajaan Bantarangin. Dewi Sanggalangit was confused because King Singabarong was famous as cruel king and had many mistresses. Dewi Sanggalangit bingung karena Raja Singabarong terkenal sebagai raja yang kejam dan memiliki banyak gundik, yaitu wanita simpanan. Whereas King Kelana Sewanda was known as homosexual, she couldn't choose, but the people had known the requirement of her suit couldn't be postponed. Sementara itu, Raja Kelana Sewanda dikenal sebagai homoseksual. Putri tidak bisa memilih, tetapi orang-orang telah mengetahui kebutuhannya dan tidak bisa ditunda. King Singabarong discussed with Patih Iderkala to prepare all the preparation and requirement, but he wanted to know about King Kelana Sewanda's preparation by sending some people and Patih Iderkala a sailor in Bandarangin for 5 days. Raja Singabarong berdiskusi dengan Patih Iderkala untuk mempersiapkan semua persiapan dan keperluan. Tetapi dia ingin tahu tentang persiapan Raja Kelana Sewanda dengan mengirim beberapa orang dan Patih Iderkala sebagai penjual di Bandarangin selama 5 hari. Patih Iderkala a sailor in Bandarangin for 5 days. In their investigation, they got important information. It was about King Kelana Sewanda had prepared 142 horses, spectacular performing, but a two-headed animal hadn't got. Patih Iderkala sebagai penjual 5 hari di Bantarangin. Dalam investigasi mereka mendapat info penting. Saat itu Raja Kelana Sewanda telah mendapat 140 ekor kuda kembar. Pertunjukan spektakuler, namun binatang berkepala 2 yang belum didapat. In Bantarangin Empire, King Kelana Sewanda's advice from Patih Bujanggalang or Bujangkanom and palace press about it, and they forbade the homosexual. Di kerajaan Bantarangin, Raja Kelana Sewanda meminta nasihat kepada Patih Bujanggalang atau Bujang Anom dan pendeta istana tentang rasa sukanya pada sesama jenis. Mereka melarang homoseksual. In a night
He dreamed that he met beautiful queen and it made him to stop his bad habit like boys. After that, certain scenery supported him to get married with Dewi Sangkolangit. Pada suatu malam, dia bermimpi bertemu ratu cantik, dan itu membuatnya menghentikan kebiasaan buruknya, yaitu menyukai laki-laki. Setelah itu, rakyat mendukungnya untuk menikah dengan Dewi Songgolangit. Patih Bujang Anom and his soldiers attacked Patih Idarkala and his soldiers. Patih Bujang Anom dan prajuritnya menyerang Patih Idarkala dan prajuritnya. In Lodaya Empire, King Singabarong asked soldiers to go to the border. It was shocked because all was killed. Di kerajaan Lodaya, Raja Singabarong meminta tentaranya untuk pergi ke perbatasan. Ini membuatnya terkejut karena semuanya tewas. Di taman, Raja Singabarong bertemu merak yang biasa mencari kutu di kepalanya. Karena merasa gatal, dia meminta merak memakan kutunya. Kebiasaannya ini membuatnya tidur lelap. Semua tentaranya telah terbunuh setelah bertempur dengan prajurit Bantarangin. Singabarong mendengar kegaduhan dari luar, namun dia tidak ingin membuka mata. In the garden he met Peacock, which used to fawn lace on his head. Because he felt itch, he asked to it to the lace. His habit made him to sleep deeply. All soldiers had been killed after fighting with Bantarangin soldiers. He heard the noise from outside, but he didn't want to open his eyes. King Kelana Sewanda stepped slowly to King Singabarong with his sword. When Kelana Sewanda's sword almost hit King Singabarong's head, Peacock still be on his head. King Singabarong was shocked and held up across him as fast as King Singabarong attacked King Kelana Sewanda. Raja Kelana Sewanda melangkah pelan menuju Raja Singabarong dengan pedangnya. Ketika pedang Raja Kelana Sewanda hampir mengenai leher Raja Singabarong, merak masih ada di kepalanya. Raja Singabarong terkejut dan mengangkat kerisnya. Secepat kilat, Raja Singabarong menyerang Raja Kelana Sewanda. An exciting battle has taken place. Pertempuran seru telah terjadi. Prabu Kelana Sewanda used Pecut Samandiman to attack Singabarong. King Kelana Sewanda took his magic Samandiman bell. He hit it onto the crown and body of Singabarong became weak slowly until he was like a puppet. Prabu Kelana Sewanda menggunakan pecut Samandiman untuk menyerang Singabarong. Raja Kelana Sewanda mengambil senjata magicnya, pecut Samandiman. Prabu Kelana Sewanda memukulkan ke tanah dan tubuh Singabarong perlahan menjadi lemah sampai seperti wayang. The neck of Singabarong matches with the peacock so that it has two heads. He would dance if he had the instrument or music. Leher Singabarong menyatu dengan burung merak sehingga berkepala dua. Dia akan menari jika mendengar instrumen atau musik.
Singa Barong was brought to palace to be used as a complement to the prince's request. Singa Barong dibawa ke istana untuk digunakan sebagai pelengkap permintaan putri. Singa Barong dianggap sebagai hewan berkepala dua, singa dan merak. Itulah awal mulanya Reog Ponorogo. Reog telah menjadi ikon Jawa Timur. He was supposed as a two-headed animal, lion and peacock. It was beginning of Reog Ponorogo. It was became icon of East Java. King Kelana Sewanda and Dewi Songgolangit get married and happy forever. They lived in Bandarangin Empire. Raja Kelana Sewanda dan Dewi Songgolangit menikah dan hidup bahagia selamanya. Prabu Kelana Sewanda dan Dewi Songgolangit menikah dan berbahagia selamanya. Mereka tinggal di kerajaan Bantarangin. Reog Ponorogo tidak terlepas dari sejarah kerajaan Kediri dan kerajaan Bantarangin, yaitu Ponorogo. Berbagai versi tentang asal mula kesenian reog, diantaranya menurut legenda Reog Ponorogo, konon seorang raja bernama Prabu Kelana Sewanda, penguasa kerajaan Bantarangin, berguru pada Ki Ajar Lawu di pertapaan Gunung Lawu bersama adik seperguruan yang diangkat menjadi patihnya, bernama Pujang Anom, yang mempelajari ajian ulut putih dan topeng sakti. Konon Raja Kelana Sewanda tidak boleh menikah karena harus mempelajari ajian dengan pusaka sakti Pecus Samandiman. Namun karena dia terpesona oleh Dewi Songgolangit, maka Raja Kelana Sewanda membatalkan niatnya untuk tidak menikah. Okay, I think enough. And thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.